Pag sinabing head strike, ganun yung palo. Okay? Pag sinabing left shoulder strike, ganun yung palo. Kuha po, left shoulder strike, right shoulder strike. Defense ready, head strike, go. Palabas. And grab, lock. Yung pwersa niyang pataas, yun yung ibabalik natin pababa. Then insert, lock. Then disarm. Okay, pagka disarm, lock. Kuha sa likod. So makakaano na yan, di na yan makakagalaw. So tinitwist na kasi. Ready? 1. Gagrab nyo lang pares yan. Pag block, grab nyo lang yung may hawak ng stick. Then, pataas naman. Gamit yung elbow nyo. Pataas. So nakalock na yan sa katawan ninyo. And yung 2 inches na nakalabas, yun yung igagrab ninyo para matis yung kamay niya. Matis yung kamay niya. And strike. Okay? Okay. Left shoulder strike. Go. Right shoulder strike. Yung momentum niya, yun yung gagamitin ninyo. Then grab. Break. Grab. Arm. Step. Lock. Pwede nyo pong ibaba yan kapag take down. Ano po? So nakalock na.